Ini dia. Okay, so let's start our lesson. So ini dia ada exercise yang pertama, choose the best answer from the option A, B, C, or D. So for the number one, we must call the blah 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 to catch the robber. So which one is the best answer? Okay, C. Police. Okay, so teman-teman kita mendapatkan kata robber ya di sini. Robber. What does it mean, robber? Pencuri? What? Pencuri? Penjahat? Pencuri? Okay, robber. Robber. Pencuri. Robber pencuri atau perampok? Maling. Perampok ya. Kalau thieves. Perampok ya. Okay, robber. Perampok. Okay, so the next one. My father is reading blah 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 in the office now. Okay, so newspaper. A newspaper artinya adalah koran, tapi kalau news aja artinya adalah berita. Next, my grandmother always tell me to wash my blah 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 before eating something. A D D O D ya. Hands, okay, good. Betul ya teman-teman ya, hands, and then blah 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 is a spicy food from Indonesia. What is that? B, rendang. Okay, good. Then we cancel having dinner at the restaurant because all blah 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 are booked. All B, all rooms, or A or B, C, we, chairs. Yung A ya, pakainya ya. All table are booked ya, sama meja udah dipesan. And then we need blah 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 to bring our school books. Uniform? Bag. Okay, I see that. Bag. And then the next one is before entering someone's house, we must blah 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 on the door. D, knock. Destroy. Destroy lagi. Bukan ya guys ya. Di hit aja jangan, apalagi di destroy ya. Knock ya yang betul ya. Knock knock. Okay. So the next one is, will you go with me to the blah 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 to watch a movie? Tempat untuk nonton. B, okay. Itu dibaca dengan cinema. Bukan cinema ya, agak apa cinema. Again, then we buy a book in a fruit store. Okay, bookstore. Okay, great, thank you. And then next, number 10 is blah 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 is the place for students to study. A classroom. Okay, grade A, library. Nah, hati-hati ya di situ ya. Okay, nah. So, B ya, yang betul ya. Kalau library artinya adalah perpustakaan, classroom itu baru kita dapetin artinya adalah kelas. So, di sini teman-teman harus perhatikan untuk pronunciation ya, pronunciation antara murid atau siswa dengan belajar. Kalau siswa kita baca dengan student, kalau belajar study. Okay. Ya, mirip ya. Dan next one is choose the best answer of plural form. Okay. Plural form. So, for number one, my apple tree has many daun. Plural ya. B, leaves. Okay, B. Setuju B ya, setuju. B or C, A or D. B, C. Ada yang C tuh. Kak, apa nih? Bedanya? Pupil? What do you mean about pupil? B or C. Okay, wait a minute untuk pupil. Bener loh. Nih A leaf ya. A leaf. Itu adalah bentuk daun ya, singular ya. Iya, kalau bentuk jamaknya
C. Leaves. Oke, yang betul yang mana? Memiliki daun-daun yang banyak ya, banyak daun. Leaves. Oke, thank you teman-teman yang B ya. Oke, yang B. Oke, itu dia bentuk jamak dari daun. Leaves. Oke, next one is do not atau don't play with the. Jawabannya kosakatanya adalah pisau. Wait, bablas lagi. Nah, do not play with the blah 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 in the kitchen. Kita disuruh nyari pluralnya ya. Pluralnya. Oh, knife. Oke, boleh. Jangan bermain dengan pisau ya, karena ada the di sini. So maka dari itu harusnya singular jawabannya ya. Harusnya yang A ya. Tapi kalau teman-teman tahu nggak bentuk jamak dari pisau itu yang mana? Knife, D, C, knife atau knives D? Oke, knife plural, knives. Oke, thank you Sita. Itu dia. Ini pluralnya baru nih. Tapi jawabannya yang ini harusnya knife ya, karena ini ada the. Oh, berarti ini adalah definite. Oke, I see. Thank you teman-teman. Okay, next one is for the experiment in the laboratorium, we are asked to bring 2 kodok. C. Okay, great. That is the answer. C, frogs. And then there are many beautiful blah 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 in her garden. Oke. Yang mana nih kira-kira? C. Oke, hati-hati. B. Hati-hati. A, C, A. Okay, so the right answer is A. Ya. Kalau berakhiran Y, gelis beautiful. Gelis. Oke. So kalau berakhiran Y itu kita bentuk format penambahan huruf S itu menjadi IE ya. Jadi IE. Jadinya lilis. Oke. Yang E ya. Untuk berakhiran F, format penambahan jamaknya atau penambahan S-nya menjadi V, I, ini. Contohnya adalah kalau diri kita, yaitu myself. Kalau diriku, myself. Kalau diri kita, itu kan orangnya banyak berarti. Gimana jadi? Our. Diriku, myself. Ourselves. Okay, great. Iya. Thank you teman-teman. Selfish ya. Ourselves. Iya, tulisannya selfish. Ini jadinya. So stop untuk ngetik atau untuk menulisnya dengan ourselves using F letter, tapi menggunakan V, E, and S. Itu dia. So the next one is the blah blah blah. Is that empty house are so many? Okay, ada so many di sini. So the answer is C, B, C. Okay, so many. Okay ya, di situ ya, so many. Okay, so jawabannya adalah C, mice. Okay, the mice. Tikus-tikus sih. Tikus-tikus di rumah kosong itu sangat banyak. Okay, and then my little cousin broke 3 blah 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 in my grandmother's house. As the C or D? C or D? D. Okay, cool. D. Nah, kalau berakhiran S, C, H, T, H, itu kita berarti tambahinnya IS. And then the next one, yesterday we went Atlantis and so many, banyak sekali, so many, fishes, atau B atau fish. Lagi tergantung ikannya ya, bro Kiki, aku melihatnya ikannya ikan mujair semua. Ini berarti jawabannya fish.
Kalau aku ngelihat ikan mujair, ikan lohan, arwana, ya berarti jawabannya A. Nah, so jenisnya ya kalau ikannya. Oke, itu dia. So jangan pikir panjang, yang penting teman-teman tahu maksudnya. And then berikutnya adalah we need many to make French fries. Berakhiran O. Kalau penambahan S berarti jadi S ya. So jadi jawabannya adalah yang A. Oke. B is wrong. Oke. Contohnya adalah go. Kalau jadi verb S itu kan membutuhkan huruf S di belakang, jadi goes gitu kan ya. Goes. So the next one is ini ada the police officer catch 3 apa ini pencuri nih. What the answer? D. Oke, yaitu dia thieves ya. Thieves. Ada pertanyaan nih kayaknya. Wait a minute guys. Huruf apa saja yang ditambah IS? Huruf yang ditambah IS yaitu ada yang berakhiran X, S, double S, and then CH ya berakhiran C. Lalu berakhiran SH, sh, berakhiran O, dan itu dia. Sudah, itu. CH, SH, CH, SH, SX, O, itu ditambahnya IS. IS dan kapan tidak menggunakan IS? Maksudnya, ya itu tadi yang IS, yang ada E-nya ya guys. Yang ada E-nya itu yang berakhiran CH, SH, SX, O. Berarti kalau yang selain itu berakhiran S, kecuali yang ada Y-nya ya, Y. Kalau ada Y-nya, berarti kita tambahin Y dibuang, kita ganti I baru ES. Gitu. Got it? Tergantung huruf akhir. Iya betul. Terima kasih Kang. Nah, so itu dia. Nah itu dia. Oh, terakhir nih ada I have no idea their names or their. Nah, ini dia berakhiran S nih, address. B ya, addresses. Oke, itu dia guys. Thank you. Nah, teman-teman udah menyelesaikan untuk exercise-nya untuk kata benda ya. So, coba kita move in PowerPoint. Nge-lag gak? Sudah muncul? Nah, ini dia hello partners, welcome. Muncul, alhamdulillah. Kita bisa lihat time and daily activity. Time and daily activity. Today's goal. Nah, berarti capaian hari ini itu able to apply, mampu untuk menerapkan the usage penggunaan of number and time in daily life. Okay. Nah, by the way guys, di pertemuan ketiga kemarin ya, kalau kita menggunakan PowerPoint terbaru, itu sebenarnya kita belajar tentang number. Nah, nanti kalau kita masih punya waktu ya, di sisa waktunya kita bakal belajar number yang kemarin kita kejar ya. So, hari ini kita coba selesaikan dulu untuk materi pertemuan keempat. Nah, talking about time and daily activities. So, ada chit-chat ternyata sini. Chit-chat topics. Do you have morning routine? Morning routine. Berarti kegiatan atau rutinitas sih. Kegiatan sih, rutinitas di pagi hari. So, Sister Isma Wahida, do you have morning routine, sister? Let's turn your microphone on. Don't be shy. Come on. Okay.
Nanti dulu Bro Kiki belum siap. Okay, so how about you, Kang Samsul? Do you have morning routine, Kang? Do you have morning routine? Okay, I'm sorry. Yeah. Yeah. Yeah, I do. I have. Okay, so by the way, what is your morning routine? Bicycling at Okay, around cycling. miles. Yes. Okay. Every day? Yeah, 3 times a week, maybe. Okay, I see. So by the way, Kang, what do you usually do in the break time of your study or maybe your work? Mostly playing a game or watching YouTube. Okay, I see. So by the way, are you a YouTuber? Streamer. Streamer for game. 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 Okay. So, by the way, what game do you usually play? Valorant, Mobile Legends. Okay, I see. Valorant. Itu game PC ya, Valorant. Yeah. Okay, I see. So by the way, brother, how often do you do your hobby? Every day. Every day. Because your work is your hobby, I guess. Your job is your hobby, maybe. Okay, so by the way, what did you like to do before going to sleep? Reading a book or watching some motivational video. Something like that. Or maybe playing a game. Playing a game. And check stock of market. Stock of market. Do you have your own store? Yeah. What stuff do you sell? Many of items. Many of items. For gaming? No? Actually, I have one application in the Play Store. Sell some voucher of games to recharge games called Maru Point. Free promotion. Yeah, free promotion. Maru Point ya. Okay, I see. Or vouchers game ya untuk top up gitu ya berarti ya, bro. Okay, thank you for tell about your daily routine. Great, thank you for Kang Samsul. You did it well. Okay, so itu dia. Nah, jadi sebenarnya kayak chit-chat ini itu ya guys ya, buat melatih confidence kita juga ya. Gak apa-apa salah-salah ya, gak apa-apa sebenarnya. Nah, karena namanya kita belajar itu kita harus made a mistake gitu ya. So berikutnya berarti Akang Samsul nih. Coba Akang Samsul tanya ke Sister Libby dengan pertanyaan yang sama kayak tadi. Oke, so silakan. Hai, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Bentar dulu nih mau ditanya sama Akang Samsul. My morning routine is crazy. Bentar dulu dong, belum ditanya nih. Sister. Belum ditanya nih sama Kang Samsul. Oke, so silakan Kang Samsul, take your time. Okay. Hello, mate. Good evening. Do you have morning routine? And what's your morning routine, maybe? Yes, I have. My morning routine is praying subuh. Okay. Okay. And study. After that, I did study. Study in the morning. That's good. And what do you usually do in the break time of your study or work, maybe? Sorry. Hello, sis. What do you usually do in the break time of your study? Well, I usually doing like I scroll my Pinterest. Pinterest, yeah, Pinterest. Oh, Pinterest.
Okay, Do you to know find that, bro? to find some inspiration. Are you artist yeah, or you what you search on No, Pinterest? What did you just search? meme, Oh, meme. meme project. Wow, Ketawa lagi we aku have a rasa. meme girl here. So it's very rare. Okay. Bro Kiki is very Yeah. rare, yeah. Meme Yeah. girl is very rare. Okay. For okay. So next, silakan How lanjutkan. okay? How often Yeah, just you? like original girl, like original, and oh yeah, I usually like searching about hijab, creation about the hijab, Oh. it's stuff like that. Okay, and how often you do your hobby that you're searching meme or something like that? Every day, I guess. Yeah, every day or. Yes. It's- Yeah. Every day, okay. I Okay. see, I see. So, Next, Yeah, what do you every like day. to do before going to sleep? scrolling Pinterest. Exactly. Again. No. Before I sleep, I usually like praying Isha, and after Yeah. that, I sleep. After praying Isya, what do you do? After praying Isya. That is not. After praying Isha is maybe searching a meme again. Okay, like, Isya. Okay. Thank you. Please chat your ID. Yeah, maybe we can play together. Okay. Okay, guys. So thank you for coming. Okay, thank you. Okay, you did it well. So next, berarti Welcome. Sister Libby yang bakal nanya ke Sister Vera. Oke, so silakan. Sister Libby nanya. Sister Vera. Okay. Do you have a morning routine? What's your morning routine? Okay. Usually I wake up at 5 or 4. After that, I'm praying and preparing for work. So I cooking for my breakfast. At 7, I goes to my office until at 5 maybe. Yes, 5 That is your p.m. morning routine. My morning Work. cooking for Cooking. Okay. And then next question, Sister Wow, Libby. awesome. Awesome. Next question. Okay, next question is, what do you usually do in the break time of your study or work? Usually I chat or talk with my friends for maybe like new information or gossip maybe or some news. Okay, I see. Like that. Nice. And then Nice. next question. Okay, the next question is, how often do you do your hobby? My hobby, yeah. Yes. Reading a books Reading a book. or watching movie. Okay. Before I sleep in the night. No, what do you like to do before going to sleep, sister? What I do before I'm sleep, I'm reading book or watching movie like Korean drama. That's cool. That's cool. Okay, so thank you ya for Sister Libby. You did it well. And then for Sister Vera coba nanya ke Sister Rani. Oke, so silahkan. Sister Vera nanya ke Sister Rani. Good evening, Sister Rani. Good evening. Okay, do you have a morning routine? Yes, I do. Yeah, can you explain? My morning routine, when I wake up, I pray and maybe clean up my bed and make a breakfast and all that. Okay. That's all. Okay, so next question. What do you usually do in the break time or your study and or your work? When break time, maybe I listen music or I scroll my TikTok. Okay, scrolling. Okay, I see. And then next question. Okay, do you often do your hobby?
Maybe I don't know because I do my hobby often every day. I see. So next question. Last question, what do you like to do before going to sleep? Before going to sleep, I usually pray and maybe watching the video from YouTube. Okay, nice. So thank you for both of you guys ya. Nah, itu dia udah diperhatikan. Nanti Sister Ani sabar ya, jangan buru-buru nanya karena kita masih ada materi-materi yang lain. So I think that's all untuk kita chit-chat topiknya. Dan sebetulnya ini tuh kita bisa, ini hanya sebuah lagi ya trial aja. Kalau di sini ternyata teman-teman pada bisa ya. Berarti kalau besok mungkin mulai besok kita bakal terapin ini untuk pemanasan di breakout room gitu. Biar kita lebih banyak praktis. Nah, ini kita bawa ke breakout room biar kita praktek. Ya kalau kayak gini kan satu-satu kita makan waktu ya. Ya kalau di breakout room kan kita bisa bersama-sama dan yang lain bisa praktis juga. Oke, so untuk koreksi yang aku dapetin kayak tadi itu untuk teman-teman ya, teman-teman masih ada kebingungan nggak sih untuk penggunaan dari simple present tense ya. Kalau ngobrolin tentang daily routine atau morning routine ya, atau bahkan weekend routine atau hal yang berulang-ulang ya. Hal yang berulang-ulang kita itu menggunakan yang namanya present tense atau simple present tense namanya. Nah, itu kan formatnya adalah subjek bertemu dengan verb 1 ya, verb base atau verb as, baru ditambahkan dengan objek atau pelengkapnya, komplementnya. Nah, di situ untuk subjek yang I, you, they, we itu jangan menggunakan as ya, dan juga untuk she, he, it baru menggunakan as. Itu dia, ya. Di situ aja. Tadi soalnya aku cuma I goes, so nggak ada I goes ya, tapi yang ada she goes, he goes. Itu yang menggunakan verb as. Untuk yang Dewi Ayu nggak suka as, ya. Dewi Ayu nggak suka as, yang suka as she. Itu cara ngafalinya mungkin ya. Dewi Ayu, berarti Dewi Ayu. Dia menggunakannya infinitive ya, verb 1. Kalau she, he, it, dia baru menggunakan verb as. Itu dia. Dan yang kedua adalah pertanyaan nomor 4 ya. Pertanyaan ketiga, sorry. Pertanyaan ketiga ini ada kalimat how often. Nah, how often ini merupakan pertanyaan mengenai adverb of frequency ya guys. Jadi keterangan ya, tentang frekuensi gitu ya. Seberapa sering gitu ya. Seberapa sering kamu melakukan hobimu. Nah, di sini kita punya adverb of frequency, so teman-teman bisa menjawab dengan yang pertama yaitu ada sometimes ya. Kalau setiap hari berarti every day, ya. Always ya. Kalau setiap hari itu always. Nah, berarti aku mulai dari adverb ya, adverb of frequency ya. Dan sedangkan untuk adverb sendiri ya guys, yaitu banyak banget ya, adverb of place, ada juga adverb of manner, ya. Banyak banget adverb. Nah ini salah satunya adalah adverb of frequency. Berisikan ini ya, pertama always. Ya, aku tingkatin dari yang paling sering ke bawah. And then ada sometimes ya, sometimes menggunakan s ya, sometimes. And then ada juga usually. Oke, teman-teman tadi mempraktekkan ini ya, I usually. Oke. And then double L, sorry, I usually. And then berikutnya di bawahnya usually. Usually itu kan berarti biasanya ya, biasanya. Dan often. Biasanya, nah ini seringnya ada sering. Often. And then bawahnya often itu ada kata rarely. Rarely itu terkenal dengan seldom juga ya. Ada yang menggunakan rarely, ada yang menggunakan seldom. Oke, dan seldom. Dan yang terakhir yaitu adalah never atau dalam casualnya hardly ever. Oke, mungkin gini deh, hardly ever itu ditaruh di atasnya never. Nah, oke.
hardly ever, berarti ini sangat kesulitan untuk melakukan itu, gitu ya. Oke, ini dia. So ini adalah at low frequency. Always tahu ya artinya ya teman-teman ya semuanya. Selalu ya, selalu. Sometimes, kadang-kadang. Dan usually, biasanya. Biasa. Bawahnya lagi often, dibaca often ya, silent T. Kalau yang mazhabnya mazhab British ya boleh dibaca often. Okay, so often itu